To James na James ilan measure oren taro measure James chapter 4 verse 14 ekamro putola what is life you are a mist that appears for a little while and then vanishes ete ekamro from montre satwa engaro lans yala langamo Respected Chairman, Reverend Father Ntonse John Lotha, very family members of late Robin, ward leaders, church leaders, leaders from different organizations, ladies and gentlemen. सबसे पहला लेट ई रबिन लगा बायोडाटा पढ़ाई দিব এটি বিজেতে অলপ একটা কথা শেয়ার করে তালা কন্ডোলেন্স মেসেজ পড়াই দিব biodata of number 110426 constable let E Robin Lotha name E Robin Lotha date of birth 13/08/1985 father's name let Iso Lotha address Longsa village PO Oka police station Oka district Oka date of enlistment as constable GD 0103/2005 total length of service 19 years 3 months and 15 days total laga biodata ase আজি एकदम विश्वास नथाकि किने अचानक आमी खानला हेरो आमी खानला साथी लेट रबिन एकदम विश्वास नथाकिने अचानक इनिगा आमी खानला तो हेपेन होइसे तो ताई हेल्थ इश्यू अलप थाकिसे few years pra ताई अलप हेल्थ तो ठीक नथाकिन थाकिसे इदु कारण ताई बाटलियन एटेस्टे हेडक्वार्टर थाकिसे So on leave, he was on leave. He came home on leave. So iniga thaki kine after brief illness, tai unexpectedly, unfortunately, tai iniga aji happen hoy nase. Amhan bishi afsus ase. Tai laga prime time. Tai laga thick health, mentally, physical fit thakala. Tai laga time. Tai laga sabse bal time. Tai state ke nation ke tai dikine sacrifice kune काम करी इतु कारणे आमखान सब ताके रेस्पेक्ट करिने ऑनर करिने ताके आजि एनिका मानि आसे ताई हारातु ताई आजि के आमखान के सारिकने जातु आमखान पुलिस आमखान 11 आयर बतले निकला न होइकिने नागालैंड पुलिस कारणे सब कारणे बिसि लॉस होइरे एकटा ट्रेन सोल्जर एकटा मैच्योर एकटा फिजिकली मेंटली तकरा फिट तका मानु एकदम एकटा ठीक प्राइम टाइम दे एनिका
যাই যাতো আমি হানকে সারিনি যাতো কিন্তু আমি হান সব কারণে বেশি লস হয়েছে কইনে কিন্তু জানাই দিয়েছে আৰু একটা তাই আজি সার্ভিস ফুল ফুল খতম নহইনে যাইছে ওইলিবি তাই লাগা পেপার ওয়াশ খান আগেতে কই থাকা নিচিনা তাই লাগা পেনশন লাগা হবি এনি পেপার ওয়ার্কস আমি খান তাইকে মদত করবলে রেডি আছে তারা ফ্যামিলি হানকে এইটো কাৰণে এইটো হেজিটেট নকৰি কিনে এনি টাইম আমি খান এতিয়া ইয়াতে পোষ্টিং আছে ৰিজাৰ্ভতে আমি খান চাৰ্ভি আছে তো এনি টাইম এপ্ৰ'চ কৰিবি উই আৰ ৰেডি টু হেল্প এইটো আমাৰ চাইপাৰ এচুৰেঞ্চ দি আছে আৰু পাৰালাটো চাকপান কিবি শিৱ চাকপান কিবি আমাৰ বি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মদত কৰিব পাৰালাটো কৰিব কোনে এইটো এচুৰেঞ্চ দি আছে obituary তাই লা কন্ডোলেন্স মেছেজ আমাৰ 11 আয়াৰ বাটালিয়ন পৰা আমাৰ শিৱ চাপৰা পাঠা লগা এইবোৰ পৰাই দিব Government of Nagaland, Office of the Commandant 11 NAP Air Battalion, Aboy, Mon, Nagaland. Obituary. The Commandant and all ranks of 11th NAP Air Battalion express our deep sorrow on the untimely demise of number 110426 Constable E. Robin Lotha, who expired on 15th 06/2024 around 1:30 hours at his private residence, Wokha district, after a brief illness. We convey our heartfelt condolences to the very family members and pray to Almighty God for eternal peace to the departed soul. Commandant 11 NAP Air Battalion, Aboy, Mon, Nagaland. আমি খান লগা বাটালিয়ন পঠাই আছে ইটো পটে আমাৰ লাচিও স্যাৰ লাবি তাইলা পাৰ্সোনেল লাবি অলপ পঠাই আছে ইটো পটে আমাৰ চাৰ্চ চাই পাবি অলপ ইটো পঠাই আছে তুমি মেম চাব লিবি আইনে লিবি ভালো নেকি তো আমি লাষ্ট টাইম ইমান হ'ব নেক্সট ডে আমাৰ লগা গাৰ্ড অফ অনাৰ দিব তো টাইম লৈ Airport. Samsat, maju, sas. Garis saja. Sopret. Salame, sas. Sopret. Sukses. Sopret. Soskan. Sopret. Napten.
Salam record. Salam. Up.